Good morning. Ayun, init. Kanina makulimlim. Ngayon tingnan natin yung yung tanim nating gulay. Guys. Yan guys, Yan. Laki na yung ito, may kamatis. Buhay na. So, talong, sili, yan. Tanglad, lemongrass, yan. Ano, yung bumbil. Then may tinanim ako dyan na tawag talong panubuhay. So guys, may tanim din akong itlog. Itlog. Hindi, talong to. Hindi pa nabuhay. Ito, sili. Talong. Ito yung sibuyas dahon. Namatay. Init. Yan. Talong. Yan, wala na. Itlog. So, ayun guys, mainit, grabing init. Sobrang init na. Summer na, summer. Try natin ulit mag-upload dito sa sa YouTube channel natin. Kasi tagal na mo lang upload. Try lang. So, taba. Parang hindi sili eh. Ito na ang buhay ng bumbil ko. Yan. Pwede na tinula. Tinula. Ayan. Ito lang. Mini vlog lang to guys. Pinakita ko lang yung tanim ko na gulay, kamatis. Ito ulit. Guys. Bye bye guys. Thank you for watching.